ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲରେ ଆସି ବସିକିରି ଆମକୁ ଡାଲି ଅଲଗା, ତରକାରୀ ଅଲଗା, ଭାତ ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଇଟା ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଡାଲି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ। ବାରଟା ଯାଏଁ ଜଗିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତ ଜଗିତା ହେଇଛି। ଦେଖିବା କେତେଟା ଆଡ଼େ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆମକୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଖାଲି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଟିଭି ସେଇଠୁ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିହେବ। एंट्री गेट पार्किंग गाड़ी पार्किंग। काम चलती सियाड़े देखिपे पूरा लाइन। आम जीवु एवं चक्षु विभाग आखि देखेबी ड्रेसिंग कराहब ए खुला है ओडिशा होटल रे पसलु रे भाई। ओडिशा होटल रे पसगिरी हमको डाली अलगा, तरकारी अलगा, भात अलगा, सब अलगा अलगा दिया प्राइज अलगा। गोटे जिन गोटे प्राइज अलगा। ओडिशा होटल रे खाई कौन केते प्राइज हो ओडिशा होटल आ जयपुर अच्छी एटा मिक्स तरकारी एवं एटार डाली एवं एटार गोटे गोटे प्लेट भात एतकी सामान आसला खाईदे लास्ट। पानी मत अलग है पानी रेट मत 20 टଙ୍କା आटा को 50 मिक्स बजा डाली 30 भात डाली रहा 40 50 भात रहा 30 सरू सरू भात केते प्राइस देखा लास्ट।